Da. Ja, Oh yeah. Pfingstrose sind das hier. Guys, ang ganda ng flower, guys. Oh, schön. Anyway, guys, palubat na ako. Na, dito kami sa garden area ng island. Bango. Sarabina, I think. Staudenladen. Boda. Stauden. Yeah. Pardon, yeah. Ja. Smell. Dinky rosy. That's Sarabina, oh. Ja, Hmm. Pfingstrose. Pink rosy. Smell good. Ah, Stauden Garten. Chinesische Pfingstrose. Schon wieder. This kleine pila is pink. Ja, oder die da hinten. Oh, pila is here. It smell good. Lavender. Hier, das ist Da, rosy, oh. die chinesische Pfingstrose, oder? Da, Ah, das ist chinesische Pfingstrose. so. Gimber da im rosy. Nicht Da. weiter da. Weiß ist the sky nida. Doch, das sind noch weitere. Eh, bay mustis do dagin dao im tore. Tignan nyo yan, guys. Napakaganda. Clayter rosy. Ang ganda. Puti. Ito naman is orange. Bango ito. Sobrang bango. May perfume. Ganda ng mga bulaklak dito. Dito kami sa garden. Garden area to dito. Garden area ng Mainao Island. Saan na lang ako nakakapasyal kasi si Habi gala. Kung wala lang. Chinesische Pfingstrose. Bikan, Chinesis. Kung wala lang akong work, guys. Sus, panay ang lakpatsa namin ni Habi. Kaya lang, ako yung hindi pwedeng maggala ng maggala kasi meron akong trabaho. Kung Hier hinten. yan is, Kassel. Kletterrose Kassel. Niso. Ja. Aber die anderen is recht so stark. May namit ako dito. Yeah, may namit ako ditong Pilipina, guys. Taga Manila siya. Ako yung unang nag-approach. Kasi narinig ko siya. Nagtagalog siya. Sabi ko, Pinoy? Sabi niya, oo. Sabi ko, hey, nice meeting you. Asawa din niya German. Nandito din. Da ist auch eine, ja. We call it tabili or lizard in English. Gecko. Gecko. Tabili. Nee, Gecko ist da nicht. Tabili, you are my brother, I sister. Napo dai diri tabili, guys. Guys, ang ganda ng design, oh. Sus, yung camera ko, guys, palubat na yung battery. Hi, Gecko. I want to eat you now. Gecko. Kini ba siya, guys? Weiß ich nicht, was das ist. Doch, das steht doch da. Steppenwolfsmilch. That is the name. Ja, Steppenwolfsmilch. What is this? We will buy this, ha? Di may mga nagturi, oy. Sa kaon. Yan yung maganda kay Habi pag magbakasyon me. Kasi kung saan yung mga tourist spot ng lugar na pinupuntahan namin ay yung lugar ng mga tourist spot sa iniistihan namin. Pumupunta talaga kami. Yan yung maganda sa kanya. Steppenwolfsmilch. Yeah.
Schön. Kaupidas. Ang magala din dito sa mga lugar-lugar ay syempre worth it, mahal. Yeah. Wow, schön, dunkel. Ich liebe das, Schatzi. Das ist auch eine chinesische wahrscheinlich. Imaginisis. Parang kayong Pilipinis. Keine Ahnung. Taghag mga sinisis, diring mga bulaklak. Padulong na may gross. Adto na may sa mga rose. Naghanag bulak. Uy, kasi nga garden nga to. Tourist. Auch eine Phoenixrose. Yeah. Hey, come in here, oh, feel it. Rosy here, oh, smell Die good. sind aber am Verblühen jetzt. Smell good. Ja, Uy, das ist fertig, ist denke. Ja. Aber das ist immer, komm, Schatzi. Meinst du, kommen neue? Ja, klar. Ja, guck mal. Ja, stimmt. Sie muss in ein Aber weißt du, bisschen... woran da liegt, dass die so aussehen? Ha? Jetzt? Wo denn? Weil er zu viel geregnet hat. Ja, deswegen ein bisschen kaputt bei Regen. Aber das kommt wieder. Ja, kannst du ja sehen. Hier. Ja, normally rosy. Wow! Schatzi, oh, guck mal hier. Normally rosy is non-stop Ja, die ist auch schön. blue tin bean. Saan ka pa, guys? Saan ka pa nito? Ay, nako. Grabe naman. Kaganda. Malula ka sa ganda ng mga rose. Ayan, iniwanan naman ako ni Habi. Hooray, Habi. Tuloy-tuloy lang yan siya dyan. Parang hindi magkasya yung isang araw dito sa buong island pag ikutin mo. Sobrang laki. Doon pa yung mga taon, akyata na. Mga rosas. Oh, smell good. Strauch rosy. Ayan. Ja gut, deshalb, wenn es verblüht, du musst es halt dann immer raus. I think ito yung amin. Tea hybrid. Yan yung peacock guys. So peacock.